Mupakatap og mga barangay tanod ang mga eskwelahan sa Mandaue City aron makatabang sa pagpahugot sa seguridad. Ang report ni Nico Sereno. Subay sa paghingusog sa seguridad sa mga eskwelahan sa Mandaue City, nagtigom sa miaging simana ang taga-Department of Education, kapulisan, taga-City Hall ug kabarangayan para hisgutan ang mga lakang nga himuon. Gituki ang mga concern sa mga eskwelahan, ingon man pag-familiarize sa mga school heads kung asa nahisakop nga police station. Mipasalig sab ang PNP mupakatap og mga pulis sa mga eskwelahan. Samtang sa sesyon sa konseho, pasado ang dugang mga resolusyon nga ipatuman aron ma-secure ang mga eskwelahan. Sa habig sa kabarangayan, gisugyot ang pagpakatap og mga tanod ug mga peacekeeping action team sa tanang eskwelahan sa syudad. Ito din nagrobing ang schools. Niya dili public lang, apil po to private kay within the visibility sa atong barangay. Kung gidaghanon sa mga personnel ang hisgutan, maipatagana gyud nga adto ma-assign sa lain-lain nga mga eskwelahan. Muabag sa naandan nga Blue Guard ug mga pulis nga mag-monitor sa mga panghitabo didto. Mahita na matagaan ta og higayon nga matagaan yung tagsa ka buok, tagsa kada eskwelahan. Kay ang ubang among gibuhat ato ng inspeksyon gud mi sa Kanduman. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.